الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat, sini tempat malam pintu selesai malam pintu sekarang yang hadir. Tadi sending hati selingenna detik ena menenge nalaba tasijangi dan disebding asisel lengenna asoy nawangi nalaba tasimingguin mingguin na ulangi na taungi tanpa terasa waktu bergulir begitu cepat. Dan karena makhluk kita sudah berada pada penghujung tahun 1441 Hijriah. Tepatnya pada tanggal ini, pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 24 Zulhijjah. Itu artinya hadirin yang dirahmati oleh Allah, annam mani as-sunnah nasalaiki iyewe tahun 1441 Hijriah. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, Siti Naja ini lalena iyewe as-suwe angka direnungkan ni, angka dipikiri kiri enrengi angka di paresai aleta maka dari lalena sitaunge siaga ni roegana pangkasiwian na niya ada cengeng iyeng kay tapugaw ilebon na iwelino enreng ita paresa toy makada siaga ni egana atas saran na niya adorakan tapugaw ilebon na iwelino. Jangan sampai hadirin yang dirahmati oleh Allah megangi adorakannya dan niya jae tapugaw dibandingkan decing yang kata bersedia untuk menghormati Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan sebenarnya kumail kipitiri kiwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pandai bermuhasabah diri. Nabi tak dena pajak paresai alena. Nabi tak dena pajak paresai amalana. Ya Nabi tak na paresai alena dena cicem misi tahu. Ya Nabi tak na paresai alena dena cicem mililalena siulenge. Ya Nabi tak na paresai alena tania cicem mililalena siminggue atau cicem mililalena siso siwenie. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat disebutkan makeda Nabi tak dekna kurang rewet kasiratue engkai simata na paressa alena lalana siyaso siwenie gangkana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekna kurang rewet kasiratue senantiasa beristighfar, memohon taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau simantana baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi tak dekna kurang lewat kaseratue na baca iro istighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kanang kasewat makutane sahabat lor nadita magkada ya Rasulullah ma ginang kamu pakai simata beristighfar milau toba lawan Allah Subhanahu wa taala magirilanna sujudta engkai simata marica umrah sujudta milau dampang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini nata malapina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini nata malapina Allah taala. Engkau kekasih Allah, dekada atas salam wahai Rasulullah, bahkan engkau sudah mendapatkan jaminan pasti masuk ke dalam surganya Allah. Tapi maginang kanang kamu pakai simata milau toba dena kurang lewat kasiratu senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terperhatikan ada adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ta sahabatku majapun pura udila tilangi upasi pulung manangi sininna amala sininna pakkasiwian ya angkai pura budau selama aku ngekur lebonna iye welinoe. Ternyata upasi pulung sininna iye ro amalaku apalaku ternyata depana sebanding si bawa pakpenya menamong Allah Subhanahu wa taala lau yaitu yang usabana engkau si mata beristighfar memohon ampun kepada Allah. Jangan sampai tergolong saya orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan atas diriku. Pakudanana hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan. As-soki bahkan as-soki makhluk dosa, tapi terkadang lupa cakka lupa kibillah tobat lawan Allah Subhanahu wa taala. Yana dosakana angkatu amalan dapat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakuan mengidi umatna Nabi nak dampun Allah taala boleh dia sengi atas salamnya. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim man qala ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nigi tahu riwayat sunnah melok matin riwayat nie engkai kuntuna baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa
huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan kulingi. Nigi tahu na rekomelo imatindro. Nainapa na baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Agadasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghufirat dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri." Rian dampang misimin na dosa-dosana, namun ia dosa-dosana padai egana pusaya ditasi. Gang kama pokoy hadirin yang dirahmati oleh Allah, alat secanggih apapun itu de padaga mulai bilang siaga egana pusaya ditasi. Narikko dosa-dosa tak lebih banyak daripada dosa yang ada di lautan. Tapi tabaca ia rohna amalannya na pagdurakin na minta. Maka da astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Najami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riak dampun sinin dosa-dosa. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sabanare kun bandingkan di umat-umat terdahulu, degaga kalai kemuliaan umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam pengampunan dosa. Nah, sabaya umat Nabi Musa alaihi salam narek komelo toba perlu lupa pole buluwe. Harus bunuh diri napai terima tobatna umatna biasa Nabi Musa alaihi salam. Gangkanna Nabi Adam alaihi salam purana puadai. Riyolona pun Allah subhanahu wa ta'ala purana puada makada. Majapunna cemburu kami tai umatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam alaihi salam cemburui lauri umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin cemburu Nabi Adam alaihi salam, maka Nabi Adam cemburu kami tai umatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabah. Iya cicemak kasih makhluk dosa di dalam surga, napa suka Allah taala pada di surga, napa nokka di lebokna linoe. Engkaka kurang lebih 40 tahun milau tobat lawan Allah taala dekna tarima tobat Allah subhanahu wa taala letup di tanah Mekah milau adam lawan Allah taala nampai na tarima tobat Allah subhanahu wa taala. Itu pun saya awali dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia Nabi Adam entana millau toba, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Letup piritana Mekah nampai terima tobatna. Nasa Nabi Adam tapi umatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nabi kacica mapugau dosa. Setiap saat berbuat dosa, asoni mapugau dosa. Akan tetapi narek kumillau toba illahu Allah taala namun tania di Makkah, namun di sama telu, namun di masjid nama sama telu milau adam pelor Allah taala langsung diterima tobatna Allah taala, bahkan mendapatkan jaminan dari Rasulullah at-taibu kaman la dzamba lahu nayyamaku yaramillahu toba Allah taala pada narek kode nan kana pulang dosa. Coba hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Naku ada si Nabi Adam Makkada cemburu kami dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia kasih cicem mampulau dosa di lalena surga. Napa suka puangnya boleh di surga. Napa seraka si bawa beneku selama kurang lebih 400 tahun lamanya. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
setiap saat berbuat dosa, ini mapugau dosa. Tapi deto nangkai pasarangnya si bawa tauri jinna, deto nangkai pasarangnya si bawa belena, deto nangkai pasarangnya si bawa anana. Ia cicemak di pasarangka si bawa Siti Hawa selama kurang lebih 400 tahun lamanya. Coba hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabuana si Nabi Adam maka cemburu ka mintai umatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia cicang mapugau dosa, ipasuka oleh surga. Naina paru-paruka rilino tempat yang paling rendah. Sedangkan umatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapugawi dosa rilino, ini mapugau dosa rilino. Tapi narik kumelo mate. Engkai kuritu na kubakan di sini na dosa-dosana. Riakan pengusul dosa-dosana di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil dihapuskan seluruh dosa-dosanya dan disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan panggilan yang begitu mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba-hambaku, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Padahal ente semata mapugau dosa, tapi minlau adampun lalupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Riak dampun dosa-dosa dan Allah ta'ala. Dan disambut maka dia puangnya, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan kemuliaan yang kita dapatkan sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya melalui keistimewaan ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, ajalah lagi nangkat tunda-tunda untuk payah tobat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai maka lagi memang magampak milau tobat Allah ta'ala, tapi siaga egana tahu atama lepina Allah ta'ala atanna kuangnya rilebona yevelinoe mate sebelum memohon ampun, sebelum memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nareko mate ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, dena tundangannya senge taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan makna iromatu tomatewe hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nasabak ni tamana ni sinin na pacalan na Allah ta'ala. Napa dikurintu millau tulul Allah ta'ala. Laula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Puang benenge kasiwat tengi itunda-tunda ajalku puang. Benenge watingi balamberi umuruku puang, namun cinampok puang. Fa asaddaka wa akun minas salihin. Pasti masih dekat puang, pasti ujama mana sininna de cengit puang. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Puang mak kita ni mataku puang, wita mana di sini na selesai puang, wang kalinga mana di sini na pacalang puang, toba na puang, pani sulalo kana mo cinampok puang, pasti ujama mana di sini na pakasiwian puang. Tapi ini adalah kesempatan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpun masih ada kesempatan yang Allah berikan. Tanpa dicengilal pakasiwian. Ayat nalino bawas mata terlalu. Nasabak iya welinoy. Musti salai. Narekota niya ini salai. Pasti alena salai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا